अल जज़ीरा न्यूज़ मीडिया के मुताबिक शमाली इराक़ के इलाके कराकोश में एक मसीही शादी के इवेंट में आग लगने के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक और 150 के करीब ज़ख्मी हो गए। इराक़ में शादी में आग लगने का वाक़या 27 सितंबर 2023 को शाम के ज़िले अल हमदानिया में पेश आया। अरब मीडिया के मुताबिक इराक़ की शादी हमदानिया में शादी के इवेंट के दौरान आतिशज़दगी के वक़्त 1000 से ज़्यादा अफराद वहाँ मौजूद थे। सब लोग इस शादी में खुशी से खा पी रहे थे और शादी का जश्न मना रहे थे, पर कब किसको पता था कि ये शादी बहुत सी जानों के लिए बर्बादी लेकर आएगी, कि इस शादी में ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो जाएंगे। कोई अपनी माँ खो बैठेगा, कोई बहन खो बैठेगा, कोई बेटी खो बैठेगा, कोई अपनी बीवी खो बैठेगा। आए हम डिटेल से जानते हैं कि इस शादी में आग कैसे लगी, और ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि इस तरह की और क्रिश्चियन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। News just coming in, more than 100 people have been killed and 150 injured in a fire at a wedding celebration in the district of Hamdania in Iraq's Nineveh province. आइनी शाहिदीन ने बताया कि आग के लगने के बाद खौफ व हरासा फैल गया। दर्जा हरारत नाकाबिल बर्दाश्त था। मैं शदीद गर्मी को बयान नहीं कर सकता। मैं आग से भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने फायर फाइटर के पहुंचने के बाद अपने दोस्तों को तलाश करने के लिए अंदर गया। मैंने बाथरूम में 26 लाशें देखी और एक 12 साल लड़की मुकम्मल तौर पर जल गई थी और उसे एक कोने में छोड़ दिया गया था। इराक़ी शहरी दफा के मीडिया तर्जुमान गुवादत अब्दुल रहमान ने बताया कि ये आग मसीहियों की एक शादी के दौरान मैरिज हॉल के अंदर आतिशबाजी की वजह से लगी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुनासिब हंगामी रास्तों की कमी ने हालात को बदतरीन बना दिया, क्योंकि ज़्यादातर मेहमानों ने हाल के मरकज़ी दाखिली दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर भगदड़ मच गई। बहुत से लोग अब भी ख़ानदान के अफराद की तलाश कर रहे हैं। आग लगने के वक्त एक शख्स अपनी 33 साल बीवी, 4 साल बेटे और 13 साल बेटी से अलग हो गया था, और उसकी बहन ने बताया कि उनकी एक और बेटी जिसकी उम्र 10 साल है हाल से बाहर आई और उसके जिस्म का तकरीबन 98% हिस्सा आग से झुलस गया है। इसने बताया कि उसका भाई अपने अहले खाना की तलाश में अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि शादी हाल की इमारत में लगने वाले पैनल्स ने आग को मजीद भड़काने में मदद दी, जिसके बाद छत के कुछ हिस्से नीचे गिर गए। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर का कहना है कि आग लगने से हाल के कुछ हिस्से गिर गए, जिसकी वजह से इंतहाई आतिशग्रह, कम कीमत और गैर मयारी तमीराती मवाद का इस्तेमाल था, जो आग लगने के चंद मिनटों में ही गिर गया। आइनी शाहिदीन ने बताया कि मकामी वक़्त के मुताबिक तकरीबन रात के 10:45 पर जब इमारत में आग लगी तो उस वक़्त सैकड़ों लोग शादी का जश्न मना रहे थे। इसी हादसे में जिंदा बच जाने वाले 34 साल हमाद यूनुस ने बताया कि हमने हाल से निकलते हुए आग को फैलते हुए देखा था। कुछ लोग उसमें से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और कुछ वहाँ ही फंस गए। सरकारी बयानात के मुताबिक इराक़ी हकाम की जानब से एम्बुलेंस और तिबी अमले को जय वाक़या पर भेजा गया। ज़ख्मी अफराद में ज़्यादातर मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे और कुछ लोगों के जिस्म का 50 से 60% हिस्सा झुलस चुका है। इनमें से ज़्यादा की हालत ठीक नहीं है। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म के दफ़ातर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हकाम को इस बदकिस्मत वाक़े के मुतासर अफराद को अमदाद फराहम करने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। इलाके के गवर्नर ने बताया कि ज़ख्मियों को नैनवा के मुख्तलिफ हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद हतमी नहीं है और इसमें इजाफा हो सकता है। इलाके के दारकूमत मौसूल के मशरिक में वाक़या कस्बे हमदानिया के मरकज़ी हस्पतालों में दर्जनों अफराद ज़ख्मियों की मदद के लिए ब्लड डोनेशन करने के लिए पहुँच गए। इराक़ के वज़ीर दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शादी हाल के मालिक और 3 अफराद समेत अमले के 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो आतिशबाजी के ज़िम्मेदार थे। इराक़ के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वाक़े में मलूस ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। अब दुल्हा और दुल्हन का बयान भी सामने आया है, जो इस हादसे में बच गए थे। हादसे के बाद पहली मर्तबा
انہوں نے اپنی خاموشی توڑی۔ 27 سالہ دلہا عرفان، جو اب تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکا، اس نے کہا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب ہم سے جدا ہو گئے۔ 18 سالہ دلہن حنین نے بتایا کہ ان کی والدہ اور بھائی سمیت خاندان کے 10 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جبکہ میرے شوہر عرفان کے 15 رشتہ دار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دلہے عرفان نے بتایا ہے، اس المیے کے بعد میری اہلیہ گمسم رہتی ہے، اس کے باپ کی حالت بھی نازک ہے۔ شادی ہال میں آگ کی وجوہات کے حوالے سے عرفان کا خیال ہے، آگ چھت میں کسی وجہ سے لگی آتش بازی سے اٹھنے والی چنگاری اس کا سبب نہیں۔ ممکن ہے کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہو، کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا، یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آگ کی شروعات چھت سے ہوئی۔ ہم نے گرمی محسوس کی اور پھر آتش بازی کی آواز کانوں میں پڑی تو میری نظر چھت کی جانب گئی تھی۔ چھت پر لگی سجاوٹ، جو کہ نیلون سے بنی ہوئی تھی، پگھلنے لگی اور لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس پر ہم سب دکھی ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ آگ پھیلنے لگی تو لوگ بھاگنے لگے۔ میں نے اپنی اہلیہ کو پکڑ کر کھینچا اور کچن کے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ شادی ہال میں آگ بجھانے والا صرف ایک سلنڈر موجود تھا اور وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اب ہم اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے، ہماری خوشیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس واقعہ میں ماں کا جلا ہوا دوپٹہ اٹھائے روتے بلکتے ہوئے بیٹے کی وائرل ویڈیو نے لوگوں کے دلوں کو موم کر دیا، جس میں حادثے پر ایک بیٹے کو جلے ہوئے سامان سے اپنی ماں کی چیزیں ڈھونڈتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں ماں کا جلا ہوا دوپٹہ ملنے کے بعد صدمے کا شکار بیٹا بلک بلک کر رو پڑتا ہے۔ نوجوان نے بتایا کہ شادی کے ایونٹ میں آتش بازی کے بعد اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلا تھا، ماں تو نہ ملی مگر جلے ہوئے کپڑے نظر آ گئے۔ متاثرہ خاتون کے بچوں نے بتایا کہ ماں واش روم گئی اور اس کے بعد ہر طرف آگ لگ گئی۔ برطانوی ویب سائٹ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق اسٹیون نبیل نے آنکھوں میں آنسو اور منگیتر کی تصویر اٹھائے ہوئے بتایا کہ منگیتر بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے تھی جو اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اسٹیون نبیل اس شادی کے ایونٹ میں ڈی جے تھے۔ حادثے کے وقت وہ ہال سے باہر وقفے کے لیے گئے تھے۔ اسٹیون نے بتایا کہ میری منگیتر کو اس کے خاندان کے ساتھ شادی میں مدعو کیا گیا تھا۔ تیار ہو کر فیملی کے ہمراہ شادی میں آنے والی میری منگیتر نے مجھے نئے لباس میں اپنی تصویر بھیجی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں ہال سے باہر تھا جب اس کی کال موصول ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مرنے والی ہوں، اپنا خیال رکھنا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہال میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں ہی دھواں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں 1 سیکنڈ میں واپس آ رہا ہوں۔ نبیل کا کہنا ہے کہ میں دروازے کے پاس گیا لیکن آگ اور دھواں بہت زیادہ تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ ہم نے کھڑکیوں کے شیشے توڑے لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے اور پھر بلڈوزر سے دیوار توڑی گئی۔ اندر گئے تو دیکھا میری منگیتر ہاتھ میں خون لیے مردہ پڑی تھی۔ اسی طرح کی اور بھی کافی کہانیاں سامنے آ رہی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب ان خاندان کے لیے تسلی کی دعا مانگیں۔ خداوند ان کو تسلی اور اطمینان دے۔